Hello guys, my name is Mr. Baidyanath Pine and first time my name इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को certain shortcuts which is useful for your examinations के लिए मैं shortcuts provide करने वाला हूँ and these shortcuts are really beneficial for students who are preparing for WBCS, pre-mains, CGL, PSC clerkship and other competitive examinations. So guys, ये प्लेटफॉर्म के द्वारा you can gain a lot of things, lot of tricks and techniques and मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम में वो शॉर्टकट्स आप तक मैं पहुंचाऊं जहां पर बच्चे फंसते हैं যেখানে বাচ্চাদের অসুবিধা হয় সেই জিনিসগুলোকে শর্টকাটের মাধ্যমে উইথ প্রপার কনসেপচুয়াল ট্রিক্সের দ্বারা আমি এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওয়েস্ট বেঙ্গলের অ্যান্ড ইন্ডিয়ার অন্য প্রান্তের যে ছেলে মেয়েরা যারা প্রিপেয়ারিং কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনের জন্য যারা তৈরি করছে তাদেরকে शॉर्टकट के प्रोवाइड करानो। तो लेट अस सी, हम शुरुआत करते हैं कुछ चीज़ों से जो which will be beneficial for you। फॉर एग्जाम्पल এই ধরনের প্রশ্ন যেটা সাধারণত তোমাদের কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে এসেছিল অ্যান্ড স্টুডেন্টস face lot of problem on such type of problem. First of all, take one simple question number 1, and this is given as you have to simplify this thing. प्रश्नটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ बच्चे, आपको दिखाई दे रहा है ये सवाल। इस सवाल को शॉर्टकट में मैं कैसे सॉल्व करूं पहले मैं ये आपको बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सी, 999 यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, इससे अगर गुना हो जाए माने गुण यदि हो जाए ताले स्क्वायर प्लस 101 999 इंटू में 999। সি গাইজ, এই তিনটে নয় দিয়ে কেটে গেল। সমস্যাটা আসছে এটার স্কোয়ারিং করা। অনেক স্টুডেন্ট হয়তো ভাববে 1000-1 হোল স্কোয়ার করে আমি ওটাকে ব্রেক করে দেবো। আমি বলছি না যে প্রসেসটা ভুল, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोसेस इज़ रॉन्ग, बट इट विल बी टाइम टेकिंग। तो आई एम गिविंग यू सडन शॉर्टकट हाउ टू स्क्वायर ऑफ दिस नंबर्स। तो देखो, नंबर 1 999 यहाँ पर है बच्चे का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायरिंग करने के लिए यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 लिखो। এখানে তিনটে সংখ্যা আছে তো ইউ মাস্ট প্রোভাইড 2 গ্যাপস, 3-এর থেকে 1 কম। যদি 4টা সংখ্যা থাকতো তাহলে 3টে গ্যাপ দিতে। এখানে কতগুলো সংখ্যা আছে 3টে সংখ্যা আছে, তাহলে কতগুলো গ্যাপ देवे ये आपको कितना गैप देना है 2 गैप देना है, इधर भी 2 गैप। राइट से लेफ्ट जब चलोगे बच्चे, ये राइट मोस्ट है, इधर से लेफ्ट जब चलोगे तो एक एक घटाते जाओ, माने 1 থেকে 1 কম কত হবে 0। এখানে যা দেবে এখানেও তাই দেবে 0। 8-এর लेफ्ट हैंड साइडे যখন তুমি আসবে तो एक एक बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा ये 9 हो गया उत्तर। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा 998001 प्लस 101। এখন এটাকে ऐड করে দাও, এটাকে ऐड করে দিলে 102 आंसर। बट बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, কথাটা এখানেই শেষ হলো না। এবার তোমাকে আমি বোঝাতে চাইছি, सपोज यहाँ पर मान लीजिए कि 4 9 है, इसका स्क्वायरिंग अगर निकालना है तो बच्चे क्या करेंगे, 1 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 9 कितने हैं 4, तो 3 गैप दो, यहाँ भी 3 गैप। 1 का लेफ्ट में अगर चलोगे तो एक एक घटा दो, एक एक कमिए दाओ 0 0 0। 8-এর लेफ्ट हैंड साइडे यदि যখন তুমি যাবে তখন এক এক बढ़ा दो 999। দেখো কত সহজে জিনিসটা হয়ে গেল।
एक बार 9 का अगर स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 পুট, দুটো 9 আছে, এ পাশে একটা এখানে একটা গ্যাপ দিলে एकेर लेफ्टे जाबे 1 घटा दो 0, 8 का इधर जाओगे तो 1 बढ़ा दो 9। तो এইভাবে যখন 999 থাকে, এবার সাপোজ ধরে নাও এখানে 5টা 9 আছে স্টুডেন্ট, তাহলে তো আমি 1 লাখ माइनस 1 দিয়ে কোনোদিনই করব না। तो 9 का स्क्वायर 81, कितने 9 है, 5 9 है, तो गैप कितने देंगे 4। একের বাঁদিকে যাবে 1 কমাবে, 1 থেকে 1 কমালে কত হলো 0 0 0। 8 বাঁদিকে যাবে कितना, 1 1 बढ़ा दो 9 9 9 9। अब सॉरी यहाँ पर और एक 0 हो जाएगा, क्लियर। अब बच्चे बात मैं यहाँ पर समाप्त नहीं कर रहा हूँ, आपको ये भी सोचना है कि क्या बच्चे के मन में एक सवाल उत्पन्न ये हो रहा है कि क्या केवल এটা কেবল 9 জন্যই স্যার প্রযোজ্য, নো। সি গাইস, এবার যদি আমি বলি এটার স্কোয়ার করো, 3 স্কোয়ার কত হচ্ছে 9, দুটো নাম্বার নেবে 0 অ্যান্ড 9, প্রিন্সিপাল সেম, 3টে 3 আছে তাহলে দুটো গ্যাপ, এখানেও দুটো গ্যাপ। 9 लेफ्टे जाबे 1 1 कमाबे, ताहले एटा हबे 8, एटा हबे 8, 0 लेफ्टे जाबे 1 1 बढ़ाबे 1 1, हो गया सवाल। अगर मान लो बच्चे कि यहाँ पर देयर आर, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर अगर निकालें तो पहले क्या लिखेंगे 0 9, कितनी बार कत बार 3 আছে 4 बार, ताहले कतगुलो गैप दीते हबे 3টে গ্যাপ, 1 2 3, এ পাশে যতগুলো এ পাশেও ততগুলো। 9 বাঁদিকে যাবে, 9 বাঁদিকে যাবে 1 1 করে কি করতে হবে, কমাতে হবে, তাহলে এখানে কি হবে 8 8 8। 0 লেফটে যাবে 1 1 করে বাড়াতে হবে 1 1 1। এবার যদি আমি 33 স্কোয়ার ধরি তাহলে 3 স্কোয়ার কত হচ্ছে 0 9। এবার এখানে একটা গ্যাপ, এখানে একটা গ্যাপ, 9 বাঁদিকে যাবে 1 কমাবে, 0 বাঁদিকে যাবে 1 बढ़ावे, दैट्स हो गया आंसर। बट बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही है, अब सवाल ये उठ रहा है कि सर 666 का स्क्वायर कैसे होगा। 666 का स्क्वायर में क्या है 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36। 6টা কত বার 3 বার, तो দুটো গ্যাপ দেবে 1 1, এ পাশে 1 1। 6 বাঁদিকে যাবে 1 1 কমাও, এটা হবে 5, এটা হবে 5। 4 3 लेफ्टे जाबे 1 1 बढ़ाओ 4 4, हो गया उत्तर। 66 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो 36, 2 गैप, 1 1 घटाओ, 6 থেকে 1 5, এটার থেকে 1 4। इट मीन्स এই স্বল্পক্ষণে তোমাদেরকে আমি বললাম कि 999 का स्क्वायर कैसे होता है, इसका स्क्वायर कैसे होता है, इसका स्क्वायर कैसे होता है। हमेशा याद रखना ये रूल्स एप्लीकेबल तभी होते हैं जब ये 3 के मल्टीपल्स में रहता है। 3 मल्टीपल्स देखो, 3 मल्टीपल्स এটা হচ্ছে কি হবে 3 গুণিত 2 3 গুণিত 2 3 গুণিত 3 গুণিত 3 3 গুণিত 3 3 গুণিত 3। তাহলে এই ধরনের যখনই কোনো রকম सिंप्लीफिकेशन থাকবে तो उस कंडीशंस में आपको ये स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 5-10 सेकेंड्स में यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ शॉर्टकट, अनदर एग्जांपल ऑफ शॉर्टकट। जस्ट आई एम गिविंग यू वन ब्रीफिंग कि ऐसे शॉर्टकट को हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन, ये सभी सवाल आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। तो जैसे अगर आपको वो पूछ दिया कि फाइंड द वैल्यू, मान निर्णय करो, फाइंड द वैल्यू, मान निर्णय करो 53 माइनस 35, नेक्स्ट है 83 माइनस 38, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 75 माइनस 57, बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट में लिखिए
68 মাইনাস 86। এই ধরনের একটা প্রশ্ন তোমাকে দিয়ে দিল, তুমি প্লাস মাইনাস করে তুমি জিনিসটাকে বার করতে পারো, কিন্তু হাউ টু ট্যাকল দিস টাইপ অফ প্রবলেম? সে গাইজ, এই অঙ্কটাতে দেখো 53 আছে, 53 আছে, 35, জাস্ট একটা রিভার্স। 83 আছে, 38, 75 আছে, 57, 68 আছে, 86। তো হাউ টু ট্যাকল এটাকে? তুমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি মাইনাস করতে যাও তাহলে ইট উইল টেক টাইম, বাট ইফ ইউ অ্যাপ্লাই দ্য শর্টকাটটা কি? এই ধরনের যখন रेसिप्रोकल नंबर्सগুলো হয়ে যায়, একটা নাম্বার दूसरों जो अगर रिवर्स हो जाता है उस कंडीशंस में, एक नंबर अगर दूसरे नंबर का रिवर्स होता है उस कंडीशंस में सबसे पहले 9টাকে তুমি কমন বার করো। 5 আর 3, এই দুটোর মধ্যে 5 মাইনাস 3 কত হচ্ছে? 2, খতম। 8 মাইনাস 3 কত হচ্ছে? বড় থেকে ছোট। 8 মাইনাস 3 কত হচ্ছে? 8 মাইনাস 3 5। এখানে কি হবে? 5 মাইনাস 7 মাইনাস 5 কত হচ্ছে? 2। এখানে কি হচ্ছে? ছোটোটা এখানে আছে, বড়োটা এখানে আছে, তাহলে 6 মাইনাস 8, दिस माइनस दिस, 6 माइनस 8 माइनस 2। अब बच्चे -2, दिस शुड बी -2 माइनस प्लस, তাহলে এখন হলো কত? 9 গুণিত 7, 63, 63 উড বি আনসার। এবার আমি পার্সোনালি এটাকে চেক করি। দেখো, এই দুটোর গ্যাপ হচ্ছে +18, এই দুটোর গ্যাপ হচ্ছে -18, খতম। এটাকে তুমি যদি চেক করে নাও তাহলে এটার উত্তরটা হবে 83 মাইনাস 38, তাহলে এটা হচ্ছে তোমার 45 প্লাস, আর 75 প্লাস দিস 18। এইভাবে তুমি যদি করো, বাট इट विल बी टाइम टेकिंग। मैंने क्या किया आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, बड़ा माइनस छोटा एक दूसरे का क्या है? रिवर्स है। डिजिटগুলো আমি চেঞ্জ করে দিলাম। তো 53, এখানে 9 কমন নিলে 5 মাইনাস 3 2, 8 মাইনাস 3 5, 7 মাইনাস 5 2, এখানে ছোটোটা আছে সেই জন্য আমি কি করব? 6 মাইনাস 8 কী হবে? মাইনাস হয়ে গেল, এটা হয়ে গেল 2। এই দেশটাকে কেটে দিলে उत्तरটা কত হলো? 63। इट मीन्स इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को आप 10 सेकंड्स में कर सकते हैं। और बच्चे, ये जो चीज़ें हैं, ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये सब आपका पीएससी क्लर्कशिप में, एसएससी में, डब्ल्यूबीसीएस में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे शॉर्टकट्स को टैकल करने के लिए जो शॉर्टकट मैंने प्रोवाइड किए हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जामिनेशंस। एंड स्टूडेंट, अब मैं तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। और 2018 का डब्ल्यूबीसीएस मेंस में ये सवाल पूछा गया था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल पूछा गया, तो लेट मी राइट द क्वेश्चन। इफ पेरीमीटर माने परिसीमा, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर रेक्टेंगल, शॉर्टे लिखलाम, सर्कल, रेगुलर हेक्सागन, and equilateral triangle are same. Find ascending order of their areas. আমি প্রশ্নটা বাংলায় চেষ্টা করছি। আই এম নট সো ফ্লুয়েন্ট ইন বেঙ্গলি, বাট আই ক্যান কমিউনিকেট ইন বেঙ্গলি। এবার আমি বাংলাতে যদি বলি, যদি পেরিমিটার মানে পরিসীমা, কোনো বর্গের পরিসীমা, আয়তের পরিসীমা, বৃত্তের পরিসীমা সমষটভুজ, এটাকে বলা হয় সমষটভুজ, আর এটাকে বলা হয় সমবাহু ত্রিভুজ। তাহলে এখানে কতগুলো ফিগার্স আছে? একটা হচ্ছে স্কোয়ার, বর্গ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল, আয়ত,
তৃতীয়টা হচ্ছে বৃত্ত, চতুর্থটা হচ্ছে রেগুলার হেক্সাগন, অ্যান্ড পঞ্চমটা হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ, যে ত্রিভুজের 3টি বাহু সমান। প্রশ্নে বলা হয়েছে এদের যদি ক্ষেত্রফল সেম হয়, এদের যদি ক্ষেত্রফলটা ইকুয়াল হয়, बराबर है, अगर सभी के क्षेत्रफल प्रत्येकेर क्षेत्रफल यदि बराबर है, इक्वल होच्छे, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरियाज फाइंड देयर पेरिमिटार, सॉरी, এই 4টে 5টে ফিগারের যদি পরিসীমাটা যদি বরাবর হয় তাহলে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার মানে ছোটোর থেকে বড় এদের এরিয়াটাকে কি হবে সেটা তোমাকে বিস্তারিত বলো। এই 5টে ফিগারের পরিসীমা যদি বরাবর হয় তাহলে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অফ দেয়ার এরিয়াসটা তুমি লেখো। অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অফ এরিয়াস মানে ছোটো থেকে বড় তোমাকে এরিয়াটাকে বোঝাতে হবে। তোমাদের WBCS মেন্সে 2018 में দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্নটা ছিল, ওখানে কিন্তু দুটো মাত্র কেবল ফিগার দিয়েছিল, স্কোয়ার অ্যান্ড রেক্টেঙ্গলস। ইট মিনস প্রশ্নটা এখানে কিন্তু শেষ হয়ে যায় না, এটাকে যদি আরও একটু আমি এক্সটেন্ড হতে ভাবি তাহলে এর পসিবিলিটি, বাকি জিনিসের পসিবিলিটিগুলোও থেকে যায়। তাহলে কনসেপচুয়াল জিনিসটাকে একটু বোঝাই। দেখো, স্কোয়ার এটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল আয়ত, সার্কেল মানে বৃত্ত, রেগুলার হেক্সাগন মানে ষটভুজ, অ্যান্ড ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলটা দেখতে এরকম। এদের প্রত্যেকের পরিসীমা সেম, পেরিমিটার সেম। পেরিমিটারের বাংলাটা কি হচ্ছে? পেরিমিটারের বাংলাটা কি হচ্ছে? পরিসীমা। পরিসীমাটা প্রত্যেকের সমান, ঠিক আছে? তাহলে কার এরিয়া বেশি হবে, কার এরিয়াটা কম হবে? তো নাম্বার 1, এটার জন্য শর্টকাট একখানা ফর্মুলা আমি বলে দিই, CHSRE। C for ক্যালকাটা, H for হাওড়া, S for সালতোড়া, R for রানীগঞ্জ, E for দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও জায়গার নাম আছে, E for कुछ भी एक नाम ले लो। तो তোমরা এই জিনিসটাকে মনে রাখবে, অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অফ দেয়ার এরিয়া। C for সার্কেল, সার্কেল মানে সবচেয়ে বেশি এরিয়াটা কী হবে? সার্কেল। তা H for হেক্সাগন, এটা হচ্ছে H for হেক্সাগন, হেক্সাগনটা দেখতে এইরকম। তৃতীয় হচ্ছে স্কোয়ার, তারপর হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল, তারপরে হচ্ছে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল। ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল আর অ্যান্ড রেক্টেঙ্গেল এটা একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের জন্য ঠিক আছে, রেক্টেঙ্গেলের এরিয়াটা বেশি হবে, ইকুইল্যাটারালটা কম হবে, কিন্তু কোনো সময় এটা কন্ট্রাডিক্ট করে, সেটা আলাদা ভিডিওতে তোমাকে বলবো কখন সেটা কন্ট্রাডিক্ট করে। কিন্তু মোর অর লেস তুমি মনে রাখবে এটার এরিয়া সবার আগে সবচেয়ে বড়, তারপরে হবে সেকেন্ড, नंबर में है थर्ड, ऐसे हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। अब আমরা এটাকে কীভাবে পড়ি? চৌধুরী অফ হরিয়ানা আর ভগবান শ্রীরাম। চৌধুরী অফ হরিয়ানা মানে C for চৌধুরী, হরিয়ানা मतलब হরিয়ানা প্রদেশ, এস শ্রেকে আমি কীভাবে পড়ি? শ্রে মানে SRE মানে কি হচ্ছে? S for সার্কেল, এরপর রেক্টেঙ্গেল, লাস্টে কী হবে? ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল। বাট প্রোভাইড ওয়ান থিং, এই দুটো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে কন্ট্রাডিক্ট করে, সেটা আমি পরের ভিডিওতে কোনো সময় তোমাদেরকে বলবো, কিন্তু ইন জেনারেল এই জিনিসটা তোমরা মনে রাখবে। এরপর তোমাদের প্রশ্ন ছিল, কেবল পরীক্ষাতে দিয়েছিল this one and this one, তো অবভিয়াসলি এটা বড় হবে। এবার কোশ্চেন অ্যারাইজেস হাউ ইট কামস। C1 রুল, মোর সিমেট্রি মোর এরিয়া। যে জিনিসটা যত বেশি সিমেট্রিক্যাল হবে তার এরিয়াটা তত বেশি হবে। তো মোর সিমেট্রি মোর এরিয়া, মোর সাইড মোর এরিয়া। এবার তুমি দেখো যে হেক্সাগনের 6টা সাইড আছে, আর প্রত্যেকটা সাইডই যদি বরাবর হয় তাহলে এর এরিয়াটা সবসময় স্কোয়ার থেকে বেশি হবে। কেননা এর 4টে সাইড বরাবর, এর 6টা সাইড বরাবর। সার্কেল is a geometrical figure which is combination of infinite numbers of sides। এখানে অনন্ত সংখ্যা দ্বারা এটা তৈরি হয়েছে। তো অবভিয়াসলি যে কোনো জিওমেট্রিক্যাল ফিগারসই তুমি আনো না কেন, সবচেয়ে বেশি এরিয়াটা কার হবে? সার্কেলসের হবে। তারপরে কি আসছে? যদি রেগুলার অক্টাগন দিয়ে থাকে তাহলে অক্টাগন আসবে, অক্টাগন মানে অষ্টভুজ। হেক্সাগন দিয়ে আছে তাহলে সেটা কি আসবে? হেক্সাগন আসছে। এরপরে তোমাকে স্কোয়ার দিয়েছে, স্কোয়ারের এরিয়াটা চলে এলো।
এখানে সিমেট্রি পয়েंट चारटा बाहु অপোजिट बाहुগুলো सेम, ये दोनों साइड्स बराबर होते हैं और क्या होता है 90 डिग्री का होता है, तो इसकी एरिया इन जनरल ज़्यादा होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इससे क्या होगा, कम होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशंस आता है कि ये दोनों अगर एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट पे आ जाए तो उस समय ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया। बट आप लोगों को प्राइमरीली ये चीज़ याद रखना चाहिए कि मोर साइड मोर एरिया, मोर सिमेट्री मोर एरिया। इफ़ यू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन योर क्वेश्चंस यू नीड नॉट प्रूव इट, आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं यार। ऐसे सवाल CGL में भी आ चुका है, PCS में भी आ चुका है एंड WBCS में लेटेस्ट क्वेश्चंस में पूछ चुका है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किस प्रकार कॉन्सेप्चुअली कवर करना चाहिए, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which is used in your previous paper। আর প্রিভিয়াস পেপারসের মডেলটাকেই আমরা ডিফারেন্টভাবে প্রেজেন্ট করব। এটা WBCS 2018 पे इसको 2018 में WBCS यही कॉन्सेप्ट दिए थे एंड CGL में ये सवाल 2013 में आया, 2017 में पूछा, बहुत सारे CHSL में भी ये सवाल पूछ चुका है एंड आपका वेस्ट बंगाल का जो पेपर होता है PSC क्लर्कशिप में, इसमें भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। इट मीन्स बच्चे एक कॉन्सेप्ट को हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ छोटा सा नमूना मैं आपको दे रहा हूँ, आपको दे चुका हूँ। और बच्चे स्टूडेंट, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ें एंड ट्राई टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट। अगर मुझसे कोई पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर एज वेल एज मेरा ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइडेड है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। एंड सी गाइज, आपका ये वीडियो आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। और मैं ऐसे ही वीडियो हर वीक में एक दो आपको प्रोवाइड करूँगा डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड रिक्वेस्ट। ओके गाइज, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।